हाइनो हाइ क्राक सालो जुगेन्द्रनगर रेल स्टेशन गानानि ले लामाओ क्लाइजाक मानखा बिसिबा जिबा उमुनि खरकसा बरकनि मांखो थै मुं बीरेन्द्र पाल तं थाइ राजखर आगुलिनि प्रतागर आमसायो कक्टमा मानखिनो आमसायो थाङै सगैकिया पुलिस ते आरपीएफ नि जवान रक क्राक साला जुगेन्द्रनगर रेल स्टेशन गानानि रेल लामाओ बिसिबा जिबा उमुनि खरकसा बरकनि मांखो थै क्लाइजाक नुखा आमसानि लुकुरक आबुनि यागलो पुलिसनो रहर जाखा कक्टुमा मांखेना आमसायो थाङै सगैकिया पुलिस ते आरपीएफ नि जवान रक पुलिस फाइ मांखो थै चाइतगै नायमानि यागलो साइमानखा कांचन गंगा एक्सप्रेस बाय फेरजागै थैकिया अ चाकरा हनै बिनि मुं बीरेन्द्र पाल तंथाइ राजाखर आगुलिनि प्रतापगढ़ आमसायो बुथारजांमानि दे इबा साकमुसुङै थैमानि आबनो तै आन्दार पुलिस फियाबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइमानि यागलो स्राय अंनाय हिनि साका पुलिस রানা বার হয়েছে এই খবর পাই আমরা বডি এবার পরিচিত হয়েছে না তবে মোবাইল আছে মোবাইলটা অ্যাড্রেসটা পাই করে নেব এমনি কি নাম জানা গেছে না জানেন নাম বীরেন্দ্র পাল এমন শুনছি তবে এখনো ঠিক হয়েছে না কোন জায়গায় তার বাড়ি প্রতাপগড় দিকে শুনলাম প্রতাপগড় দিকে কটার সময় কয়টা ট্রেনে এই ঘটনাটা ঘটছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দিয়ে मांखो थै खसामानि यागलो पोस्टमार्टमनि बागै आगरतला जिबि साखाम नगर हरका बन पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।